काल आम माननीय मुख्यमंत्री अभिवादन मंच को आगे जाइछन्ति। जय जगन्नाथ। प्रिय भाई और भौणी मैंने 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में राज्यवासी तथा देश और देश बाहर रहुवा प्रत्येक भारतीय को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। स्वाधीनता परवर्ती भारतर गौरवमय इतिहास आज एक नुआ भाग जोड़ी हुई आहरी उन्मंत कर भारतीय स्वाधीनता संग्राम विश्व एकमात्र स्वाधीनता आंदोलन जहाँ मुख्यतः शांति और अहिंसा माध्यम होता। जातिर पिता महात्मा गांधी नेतृत्व विभिन्न विचारधारा व्यक्तित्व समस्ते गोटे मंच आसी समस्त गोटे मात्र उद्देश्य था देश को ब्रिटिश शासन कबलू मुक्त करवा। ये देश महान स्वतंत्रता संग्रामी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद त्याग और बलिदान आगे नतमस्तक। मुझे महान व्यक्तित्व तथा लक्ष लक्ष नामहीन परिचयहीन संग्रामी को गभीर श्रद्धांजलि अर्पण। स्वाधीनता आंदोलन में ओडिशार नेतृवृंद अकल्पनीय त्याग संघर्ष और संग्राम पराकाष्ठा ओडिशा को जातीय आंदोलन मुख्य स्रोत सामिल कर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, नवकृष्ण चौधरी, गोपबंधु चौधरी, शहीद लक्ष्मण नायक, वीर सुरेंद्र साय, शहीद माधव सिंह, चकरा विषयी, रेंडो माझी, मां रमादेवी, मां मालती चौधरी, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, विजु पट्टनायक और मां पार्वती गिरी परी महानुभावों असीम बलिदान को मन पकाई समानंद प्रति मोर श्रद्धांजलि अर्पण कर। 1857 मसीहार सिपाही विद्रोह को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव अभिहित कराए, किंतु यही विद्रोह प्राय 40 वर्ष पूर्व 1817 मसीह ओडिशा आरंभ होता पाइक विद्रोह, जहाँ भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक माइलखुंट। यही अवसर में श्रद्धांजलि अर्पण कर देशर शांति और सुरक्षा शहीद होता प्रतिरक्षा बाहिनी वीर सैनिक और सुरक्षा बाहिनी अमर जवान मान प्रति यही अवसर में मोर श्रद्धांजलि अर्पण कर। आज दिन स्वाधीनता संग्राम पालन करने केवल एक प्रतीकात्मक उत्सव नुहे, आज दिन आमको कष्टलब्ध स्वाधीनता विषय सचेतन करने सहित देशर एकता और अखंडता को बजाय रखा प्रति मुहूर्त चेताई देता। बंधुगण, आतंकवाद विरुद्ध देशर नीति आहरी दृढ़ और कठोर हो देश विशेषकर जम्मू और काश्मीर में शांति फेरी आसवा पड़ोसी देश आतंकवाद को अस्त्र भाव व्यवहार कर भारत में अशांति एवं सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि करने को प्रयास कर यार सबुठ बड़ प्रमाण है गत एप्रिल 22 तारीखर पहलगाम हत्याकांड। जभली भाव में निरीह लोक धर्म बचाई बर्बरचित भाव हत्या
କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, ଏହା ଭାରତର ଜାତୀୟତା, ସାର୍ବଭୌମତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପୁରୀ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ବାଲାକୋଟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିଥିଲା। ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ତଥା 11ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଡୋର ଯେପରି ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି। ଦେଶର ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯିଏ ଆଖି ଦେଖେଇବ, ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଣତି, ଯାହା 9ଟି ଆଡ୍ଡାରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଲାମ କରୁଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଅପରେସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ମୋଦିଜୀ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାର ସୁପରିଣାମ ଆଜି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 78 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ପ୍ରଗତି କରିବା କଥା, ବଦଳରେ ସେତେ ପ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଏହି ଭାବନାକୁ ଗତି ମିଳିଥିଲା 2014 ମସିହା ମଇ ମାସରେ, ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପାଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର 2.5 ମାସ ପରେ ମୋଦିଜୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଅଭିଭାଷଣରେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୌଚାଳୟ ପରି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 6ଟି ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇପାରି ନଥିଲା, ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ।